Hi guys! In today's video guys, ito guys, gamito ko yung slingshot guys o tirador sa amin. Gamit ang tirador. Ito guys, tatamaan ko dito guys. Oh. Yan. Ito guys, bali 10 piso, 5 pisong tira to. So kung titingnan natin guys, kailangan talaga makita nyo kung tatamaan ko. Ayos guys, oh. Lalapit na ito ng camera guys. Yan. So bawat dyan guys, nilagyan ko ng coins. Sa ganun, makita talaga guys. Tatamaan ko dito guys, oh. Okay. Dahil wala akong cameraman guys, ito lang muna sa gilid. Ayan. Ready na ba? Alam nyo guys, kahit medyo malapit na to guys, pero mahirap tamaan yan guys. Ay! Muntik na guys. Ay hirap. Wala pa rin guys. Tinamaan yung buti. Sapul na, sapul na, sapul na, sapul. Sapul yung isa guys. Ay hirap. Isa na lang guys, dalawa na lang pala guys natira. Isa na lang guys, isa na lang. Okay. Oh.
Nagkalat talaga sila guys, tinamaan guys. Oh, tingnan nyo guys. Okay. Itong isa guys, oh. Ito. Umabot talaga sa malayo guys. Nagkalat. Pwede din pala matamaan yung ganun guys, ha. Kala ko lang hindi eh. Pero pwede palang ganun. Yan. Oh, isa na nga ba yung iba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kulang ng isa. Hindi na ko alam saan na napunta yun. Grabe. Wala na yung 5 piso guys. Yung 5 piso na wala na. Wala na. Grabe naman talaga guys. So yun na guys. Tinamaan talaga lahat guys. Akala ko nga lang guys, mahirap tamaan pero kahit ganito lang talaga kapansi guys, kaya naman pala. O paano guys, kita-kits tayo sa sunod kong video. At saka guys ha, pag hindi ka pa nakapag-subscribe guys, mag-subscribe ka na guys. Nang sa ganun, makita mo pa yung pinakamalupit kong trick, pinakamalupit kong slingshot tirador. Mag-subscribe ka na. Thank you.